ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंध द्वादश अध्याय। द्वादश अध्यायर व्यवस्था। परीक्षितंक जन्म कथा। एमंते सूत मुखु शुणी सैनक बोले मने गुणी। सैनक उवाच कोपे जे द्रोणांक कुमर मंत्री पेशिला ब्रह्मसर। तार प्रचंड तेज बळे भये कंपिले दिगपाळे। उत्तरा गर्भे से पड़िला तक्षणे गोविंद रखिला। से पुणी गर्भु जन्म होई पालिला राजा पणे मही। जगते जेते कर्म कला प्रजांकु जे ममते पालिला। केवण हेतु नृपराण काहीं छाड़िला निज प्राण। अल्प बयसे नृपति अंते लभिला केउ गति। आनंदे व्यासंकर सुत जाहाकु देले ज्ञान तत्व। तार सकल कर्म दीक्षा श्रवणे आंभे करू इच्छा। आंभंकु जेबे दया बह संशय जाऊ मुनि कह। सुत उवाच कुरुनगरे धर्मराजा पुत्रंक प्राये पाळे प्रजा। कृष्ण हुन जाणइयान विषयार से नाही मन। कि धन संपद रक्षणे कि स्नेह भार्या भ्रातृगणे। धर्म हूँ अन्य नाही चित्ते राज्य पालने एही मते। ए जम्बुद्वीपे जेते राजा सर्वे करंती पाद पूजा। जार महिमा तिनि लोके घोषंती एक कुआरके। गोविंद जार हृदय बसे से कि विषय रसे रसे। क्षुधित जन मन जेन्हे अन्य हुन लोड़ई आने। एबे हसुण विप्रजन कहिबा परीक्षित जन्म। मातार गर्भे जेबे थिला नयने कृष्णंकु देखिला। गर्भे पड़िला ब्रह्मसर तेजे जे सने दिवाकार। उत्तरा डाके त्राहि त्राहि तक्षणे प्रभु भावग्राही। अंगुष्ठ प्रमाण शरीरे सुदर्शन धरी करे। किरीट कुंडल विराजे प्रभारे रवि तेज गंजे। अपूर्व रूप घन श्याम तड़ित बास कटी दाम। आजानुलंबे भुज चारि शंख कोमल गदा अरी। कोपे लोहित बेनी दृष्टि गदा भ्रमणे दृढ़ मुष्टि। गदार तेज रवित्रास मंडले पूरे दश दिश। हरिले ब्रह्म सर तेज निहार जेन्हे ग्रहराज। निकटे देखी वितर्कित एके मो पासे उपगत। धर्मपालक जनार्दन से अस्त्र करिण दहन। तक्षणे गर्भ रक्षा करी अंतर होइले मुरारी। बालक देखे ता नयने गोविंद गले अंतर्ध्याने। तक्षणे सर्व शुभ काले ग्रह लगन अनुकूले। बालक होइला बाहार गुणे पांडव वंशधर। अति सुंदर विराजिला पुणी की पांडु प्रकाशिला। देखी संतोष धर्मसुत संगते घेनी पुरोहित। आनंदे मिली महाजने स्वस्तिक मंगल वचने। शुभई शंख नाद भेरी शुभेण जात कर्म करी। सुवर्ण मोहि धेनु तुले अनेक ग्राम दान देले। अश्वकुंजरे निज अन्य सुमृति मते देले दान।
ସୁତ ମାଗଧ ଆଦି ଲୋକେ ଯେ ଆସି ମିଳିଲେ ଯାଚକେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ସୁଖ ଚିତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ପ୍ରଜା ତୀର୍ଥେ। ସନ୍ତୋଷେ ବସି ବିପ୍ରଗଣ ବିଚାରି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ କହନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଗ୍ରତେ। ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁର କୁମର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତିକର ଗର୍ଭ ସଙ୍କଟୁ ଏତରିଲା ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କଲା। ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ଏ ସମ୍ଭୂତ ଏହାର ନାମ ବିଷ୍ଣୁରାତ। ଏ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟେ ବର ସଂଶୟ ନାହିଁ ନୃପବର। ହେମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି ଭବିପ୍ରବରେ ତୁମ୍ଭ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ସୁଧା ପ୍ରାୟମଣି। ଆଗମ ନିଗମେ ଯାସାର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନୋହେ ଅଗୋଚର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ମତେ ଯାହା କହିଲ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱେ। ଏ ବଂଶଧର ସାଧୁବାଦେ ସତେ ପାଳିବ ରାଜପଦେ। ରାଜା ବଚନେ ବିପ୍ରଗଣ କହନ୍ତି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ଆମ୍ଭର ଆଶିଷ ବଚନ। ପ୍ରଜା ପାଳନେ ଏ ନିୟତ ଯେହ୍ନେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ମନୁସୂତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ ହିତକର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଗୁଣଧର। ଏହାର ଯଶ ସର୍ବଦେଶେ ଯେହ୍ନେ ଶ୍ରୀରାମ ରଘୁବଂଶେ। ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଏ କୁମର ଶିବିଜେ ସନେ ଦୟାବୀର। ଭରତ ସମ ଯଜ୍ଞକାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସମ ଧନୁର୍ଧାରୀ। ହୁତାଶ ପ୍ରାୟ ତେଜମୟ ଦୁସ୍ତର ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାୟ। ବିକ୍ରମେ ଯେ ସନେ କେଶରୀ ଆଶ୍ରୟେ ଯେହ୍ନେ ହିମଗିରି। ପୃଥିବୀ ସମ ଧୀର ଚେତା ସହିଷ୍ଣୁ ଯେହ୍ନେ ପିତା ମାତା। ସମପାଳନେ କି ବିଧାତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟେ ବରଦାତା। ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେହ୍ନେ ସଂସାରେ ରମାବର। ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣ ସମ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ସତ୍ୟଧାମ। ଉଦାର ଗୁଣେ ତରନ୍ତି ଦେବ ଯଜାତି ପ୍ରାୟେ ଧର୍ମ ଭାବ। ବଳୀର ପ୍ରାୟେ ଧୀରପଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯେ ସନେ। ଏ ଅଶ୍ୱମେଧର ଯାଜକ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଏ ସେବକ। ରାଜର୍ଷିଗଣ ଜାତକାରୀ ଦୁଷ୍ଟଜନଙ୍କ ଦର୍ପହାରୀ। ଅବନି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ କଳିକି ବାନ୍ଧିବ ଆୟତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାପ ମହାରୋଷେ ଲଭିବ ଅଳପ ବୟସେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ତକ୍ଷକ ହସ୍ତେ ଦେବ ପ୍ରାଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ପାଇ ତକ୍ଷଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ। ଜାହ୍ନବୀ କୂଳେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ହରି ଭକତ ଜନ ମେଳେ। କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶୁକ ମୁଖେ ଶୁଣି ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ ସୁଖେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଉଭୟ ଚରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପଶିବ ଶରଣ। ସୁତ ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ଜାତ କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବିପ୍ର ମେଳେ। ରାଜାଙ୍କୁ ମାଗି ଅନୁଜାନ ବିପ୍ରେ ଚଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ଗର୍ଭେ ଦେଖିଲା ଚକ୍ରପାଣି ସଂସାରେ ଦେଖେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ। ଏ ଅବା ସେହି ଅବା ନହି ଏମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରଇ। ଏ ଘେନି ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକରେ ହୋଇଲା ବିଖ୍ୟାତ। ଦିନକ ଦିନ ତେଜ ରାଶି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଯେହ୍ନେ ଶଶୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ପିତୃଗଣେ ସ୍ନେହେ ପାଳନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ।
बालक देहे परीक्षित स्वभावे कृष्णर भक्त सकल लोके प्रीतिदाता साधु सुंदर शुद्ध चेता एबे हो शुण विप्रजने धर्मनंदन चिंते मने ज्ञाति मारुणु जे कोळुष जागरे हेब ताहा नाश प्रजांक तहु जेते धन दंडबा कर रूपे पुण पोष्य पोषणे ताहा क्षीण एणु युधिष्ठि दुख मन कृष्ण आज्ञारे भ्रातृगणे गले जे राजांक चरणे मरुत्व राजा यज्ञ त्यक्त सुवर्ण पात्र जे बहुत संग्रह कले भ्रातृगण तेणु होइला बहु धन सर्वसंभार बेगे आणी संगते घेनी चक्र पाणी ज्ञाति मारणे भय करी यज्ञ पूजिले नर हरि पंचभ्राताए तोसे मिली विप्रंकु घेनी बनमाली आगम निगम जे विधि कराई तिनी अश्वमेधि केते हे दिन कृष्ण रही ज्ञाति सुहृद भाव बही द्रौपदी कुंती अनुमते विचार करी पंचभ्राते रथे अर्जुन संगे करी निज भुवने गले हरि से हरि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषारण्यपाख्याने परीक्षित जन्मादि उत्कर्ष नाम 12 अध्याय।